A Day in My Life with Mommy Susan Finkbeiner. Good evening, Mami. Mabalin po ba ibagam iti age mo, ti work mo ken no ayan na nga country iti ayan mo tat na, Mami? Okay. So, adak dito in Germany. At taon na iti 52 years old. Susan Finkbeiner tinagan ko. Gan. Tapos, almost 29 years na dito Germany. Ngam ijay factory nga pag-ubraak 10 years. Gan, Mami. Tapos, iti ubra factory, agipak kami, dagiti items nga kasla kuma, for example, dagiti partes ti, dagiti telepono, dagiti pacifier ti ubing, dun ado nga klase. Nalaka ba ag trabaho abroad, Mommy? Okay, so di trabaho nalagaan kasi nalagaan di trabaho ko problema na kasi te ko na ako napintas di kaubraak kasi anan tulong-tulong awan ti stress basta nanyat nayawat ng trabaho Gan, Mami. dadya ay masapol nga dadya latat ubramon. Okay, Gan, Mami. so anya peti saludsod. Ana iti rason na, Mommy, no apay kinayat mo nagtrabaho abroad? Kasi gaputi rigati panagbiag kahit kumot nga matulungan dagiti naganak kanyak number 1 naganak may kadwa dagiti kakabsat ko Gan, Mami. iso nga napanunutak nga nagtrabaho iti abroad ket gaputi tulong ti apo so natupad kumot dagiti pangarap ko nga natulungak dagiti naganak ken kakabsat ko. Anamit dagi jay dimpulos malipatan nga napadasam abroad, Mommy. Hindi mo kasla kasi di nukas jay lang nga bumakasyon ito mas ita Pilipinas. Di jay laang tilang na-experience ko iti pinagtrabaho magmagnak iti rapiina kasi ti pasok ko alas 2 iti mala aging ka iti alas 10 ti rapiina. Gan. So, maira na lang mapanito mas dita Pilipinas, dahil lang iti na-experience ko ti biyag ko nga na ito nga trabi. Nga at amin ni Jayang puteng, kun lamigis, mas jay. Iti na-experience ko lang iti biyag ko nga kwa. Na-experience ko biyag ko awan tinarigat nga na-experience ko biyag ko dito abroad kasi ti trabaho ko kay mat. Nasayat mo ti amo, kung nasayat mo dagiti ka-teamwork ko, Gan, Mami. kung dahil lang experience ko, no lang bumakasyon nito mas ita Pilipinas, magmagnaak dito nga trapi eh. Dahil lang tina-experience ko, tirigat ti panagbiyak ko dito eh. Ana iti mensahem kadagi jay kayat namet ag trabaho abroad, Mommy. Di mo mensahe ka dagiti kahit na ti agurok ti abroad, ti ko na ako, no at dalakit di basit nga negosyo. Napimpindas lang nga dita kay Pilipinas ang tapnonohan yung nga mapanawan dagiti pamilyayo kasi narigat iti mabroken pamilya lalo uso-uso tagtan iti dayjay agsisinat ti asasawa na gapula ang siyempre no masulisog jay ina uno jay ama lalo no at ti abroad jay ina aging nga agawit Pilipinas sa balit sang putanan. So nga tila may advice ko kadagiti pada nga naganak no adalakit di basit nga buunan nyo napimpinas lang nga dita Pilipinas ang kasi ayan ti kwarta Pilipinas. Gan, Mami. Dahil may advice ko kadagiti pada nga mamski. Mami. So, ije garod, Mami. Thank you ulit, Mami. Thank you. You're welcome. Sorry, Mami. Okay. Thank you po. God You're bless. welcome. Okay, bye-bye. Bye, Mami. God bless po.